Muy buenas, gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a Mass Effect Andrómeda. Hemos hecho antes un directo, pero he cortado porque había algo que no funcionaba del todo bien. Así que he decidido cortar y aparte que he dicho que a partir de ahora pues vamos a meter también los 60 FPS en Twitch, porque lo tenía con 50 un poquito recortado, pero es para que no se pixele tanto el directo. De todas maneras, este juego no se pixela tanto. El de Witcher 3 sí que se pixela un huevo, ¿vale? Y estamos grabando con también para YouTube, esta vez como hemos hecho esta mañana también, que lo he hecho con The Vampire, The Masquerade Swanson, que os invito a que veáis la serie, que llevamos, llevo 2 directos, ¿vale? El segundo capítulo en YouTube lo veréis mañana. Bueno, mañana, es que esto a lo mejor lo veis, esto a lo mejor lo veis mañana, pues pasado mañana, ¿vale? Claro, porque esto luego lo tengo que subir a YouTube, se tiene que renderizar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero que eso, que está la serie nueva de Vampire de Masquerade Swanson. Es una aventura gráfica estilo de Council, de detectivesca, y está mucho, os la recomiendo. Vamos a continuar. Estamos en la nave, en el Nexus. Bueno, estamos en la nave en Hyperion y ahora estamos en la especie de nave nodriza, ¿no? Que es el Nexus donde encallamos, ¿no? Donde tienen que encallar todas las arcas. Y gracias a nosotros, pues hemos traído luz al vecindario, por decirlo de alguna manera. Y bueno, y hay problemas. ¿Por qué? Porque faltan muchas arcas que no han venido. Entonces han habido revueltas y cosas así. Pues. Vale, también lo quitante porque no me digo, hostia, no se ve la misión que tengo activa. No sé por qué. Vale, está mirando el vídeo anterior a este y creo que cuando actualiza la misión y todo eso te va saliendo. Vale, en pantalla. Pero no sé si hay un botón. Vale, porque cuando pongo esto no sale la misión. Vale. Y no es el botón este. Mantenido. El de back, gente. Vale. Sí, ¿no? Pues no va a ser que no. Joder, ¿en serio que no hay ningún botón? No me lo creo. Claro, es que también como estamos aquí dentro. Claro, el de back era las armas. Pero aquí dentro no se permiten armas, gente. Vale, aquí tengo una secundaria. Bueno, secundaria no. El minimapa, la que sale con el puntito en medio blanco, eso es una misión, pero que no es la que tenemos activa, por así decirlo. ¿Vale? ¿Veis? Aquí ya me sale la misión. Pero entonces... Vale, aquí te sale la misión. ¿Veis? Vamos a entrar aquí y hablamos con todo el mundo. Tenemos que hablar con varias gente. Vale, lo que no sé es por qué no se me queda la misión marcada, tío. Yo cuando jugaba creo que es que se te queda durante un rato, pero luego se quita. No sé si es porque estamos en difícil. Pero que tendrá que ver eso. Mostrar tutoriales. Está activado. Puntería activada. Número automático desactivado. Y es esto, ¿no? Seguimiento de misiones. Contextual. Voy a darle a siempre. Vale. Y ahora debería salir. Creo, espérate, voy a hacerlo así, ¿vale? Voy a salir. Y ahora debería salir cuando entra al juego otra vez. Debería. Claro, porque es eso. Es que lo he mirado antes. Lo está mirando antes y creo que es eso. A ver, tiene que ser. Sí, porque hay misiones que tienen que hacer varias cosas y así pues yo no tengo que estar metiéndome en el mapa a ver si me quedan 2 o 3 cosas. Yo que sé, por ejemplo, en The Witcher 3 algo parecido. Si veis las misiones, pues bueno, en The Witcher hay muchos juegos. Así que casi todos los juegos te sale ahí la misión que estás haciendo. Y luego ya pues tienes opciones de quitarlo o no, que no se vea.
Vale, pues no se ve. No entiendo por qué no se ve la visión, gente. O sea, es algo que no entiendo. Y lo he puesto, ¿eh? Seguimiento de misiones. Ver siempre. Bueno, vamos a intentar jugar así. A lo mejor me tengo que salir del juego completamente. No lo sé. Ahora no tengo ganas de salirme del juego completamente. Así que... Bueno. This is the planet where we landed. Habitat 7. It wasn't even close to livable. That's been true of every world we found. Ryder, we were discussing your next expedition. Ahora confíes en mí. ¿Qué hará ahora, tío? Good. I was starting to wonder who was in charge around here. Director Addison is entitled to her opinion, and mine overrules hers. Does she know that? I oversee the entire initiative, and I have decided to give you a chance to prove yourself. To that end, the Scourge dealt us a serious blow. Whatever it is, our scientists theorize it's not Vale, la miasma es lo que lo mandó todo un poco al carajo, que es lo que estaba en el planeta ese. Y afectó también a las naves y todo eso. Then there's the aliens you ran into, the Ket. They're obsessed with alien structures we found scattered around the cluster. They'll do anything to prevent others from accessing them. It seems murder isn't exclusive to the Milky Way. Vale, la raza esta alienígena que no conocemos son los Ket. How? You need to increase the viability of the planet so we can establish an outpost. Then we can bring more colonists out of stasis. Vale. The more colonists we have, the more resources we can gather to support the Nexus. Everything depends on it. There are 6 worlds we hope to settle. Okay, but you said every planet you found is unlivable. So, how do I... A good Pathfinder would relish the challenge of solving it. Right. I think I should go check on things. Vale, vamos a por I guess it's no ellos. sweat off your back, right? You'll just look for another Pathfinder? Placing bets on people is part of my job. Some of them pay off. Others... No juegues conmigo. Tú dime a dónde tengo que ir y put. Ya está. Just point me to my ship and I'll be out of here. They're prepping it now in the docking bay. The coordinates for EOS will be in the computer. And when you have a moment, we should discuss the missing arcs. I was wondering about that. Something wrong? Ryder, please see me and Sam node on the Hyperion. Your implant needs attention, and we need to discuss a confidential matter. No, I'm fine. Vale, habla con el director Tan en la sede de los pioneros, completado. Punto de viabilidad de Andrómeda. ¿Qué es eso? Bueno, no sé por qué me ha metido en el tutorial este. Tarea, conoce el Nexus, habla con Tan, con Kes, con Kandros, con Addison. Mantén para seguir, habla con San en la Hyperion. Ah, no, pero para seguir me ha mandado esto. La tarea. Tenemos que hablar con un montón de peña. Bueno, ya que estamos aquí, hablamos con este señor. Ryder, you have my condolences for your father. I appreciate it. I didn't know him very well, although I understand he played a key role in planning the initiative. I'm sure he'd be concerned that we still have several arcs missing. ¿Qué le sucedió? Any idea where they went? Nothing certain, but tens of thousands of colonists are unaccounted for. It paints the initiative in an unflattering light. Did you have some other business? A ver. ¿Quieres hablar de algo más? Problemas en el Nexus. Vamos a hablar de todo. Problemas en el Nexus. It sounds like the Nexus has had a rough time of it. Publicly, I would say we're more than up for the challenge. Privately, I can tell you it's been a disaster. The Scourge killed hundreds, many of them our senior leadership. Even the founder of the initiative, Gian Garson, is dead. Vale, la muerte de Garson. ¿Cómo fue? How did Gene Garson die? With the rest of the leadership, when the Nexus hit the Scourge, a large wing of stasis pods was destroyed. They were killed instantly. These people traveled 600 years and died por lo menos nos before they enteraron. even woke up. Gian Garson never glimpsed Helios. She never saw her vision realized. El desastre de la miasma.
Candra's mentioned something about hitting the Scourge. How did it play out? Criminal elements took advantage of the emergency and preyed on people's fears. An uprising followed. We had no choice but to turn to the Krogan to deal with them. They crushed the mutiny and the criminals were banished. Vale. Exiles, we call them. I doubt we've heard the last of them. They're led by an outlaw, Sloan Kelly. Me acuerdo de Sloan. She used to be one of ours. Sloan Kelly. Who is this Sloan Kelly? She was head of security on the Nexus. She opposed the uprising at first, but eventually turned traitor and joined them. Misguided sympathy for the plight of the common citizen? Nonsense. They posed a direct threat to our existence. Vale, ¿dónde están los Krogan? There don't seem to be many Krogan around. Good riddance. The Krogan demanded a greater say in political matters. The last place you want them involved. Their muscle, nothing more. Good for fighting and lifting heavy objects. When they didn't get what they wanted, they left. Oh, bien. Antipatía por los Krogan. Why don't you like the Krogan? It's common knowledge that they are a violent, ignorant species. Long ago, they waged nuclear war Ya sabéis on que one another. en el The pasado planet was decimated. esta My people gente... tried to uplift them, but the Krogan Eso, could mira. never tame their worst instincts. What if they bring their tempers to Andromeda? We'll all be dead. Ya los intentaron poner a raya metiéndole la genofagia, que luego se te repitieron, por supuesto. Bueno, todo eso se explica en los Mass Effect antiguos, era lo de la genofagia, que era como caparlos, por así decirlo, para que no tuviesen más hijos, ¿vale? Que las hembras no pudiesen tener más hijos, o que pudiesen tener uno cada cierto tiempo, cada, no sé, un tanto por ciento muy bajo, no me acuerdo cómo era exactamente. Que creo que no sé si se radica la genofagia en uno de los... En el 3 creo que se podía hacer, me parece. Creo que hay una misión, si no recuerdo mal. Lo que pasa es que no quiero hacer mucho spoiler porque yo quiero jugar el 3, que es el único que me falta por completar. Que lo jugué por lo menos 20 horas, pero no lo completé. Y me gustaría, la verdad, que rejugarlo. Y me compré la versión legendaria esa, o sea, que es el remaster. Así que también lo traeré cuando podamos. La iniciativa Andromeda, What more can you tell me about the initiative? que es el que me falta. It represents the greatest migration ever attempted. No one had ventured beyond the Milky Way before. We've all left home in search of freedom, fortune, perhaps a new beginnings. We are the bravest souls each species has to offer. I hope the Nexus will serve as the seat of government for us all. Y es que no corre el aire, tú. A ver, orígenes de la iniciativa. What do you know about the early days of the initiative? As most everyone knows, Jean Garson's vision made it happen. She was an entrepreneur on Earth. Wealthy. Young for a human. Garson had the idea for the initiative in the early 2170s, I believe. Many thought leaving the Milky Way was impossible. But she persevered. And as with most great ideas, the doubters... Hola, Alegios, ¿qué tal? Muy buenas. Es que se reproducían como conejos, los creo, sí. Motivación para venir. Why do you think most people came? There are thousands of reasons, one for every colonist here. What does any pilgrim seek? Usually, happiness. Finding the thing that eludes them. The thing to fulfill them. While we cannot promise they will find it, we can facilitate the search. Especies alienígenas en el Nexus. It looks like a melting pot around here. The Nexus is home to several initiative species. Many came ahead of the Arks. The hope is that this station will one day serve as the governing body in Andromeda. Though I'm not sure what they were thinking, lumping Krogan into the mix. As a Solarian, my kind tend to have a low opinion of them. Nothing I've seen here has changed that. Otras preguntas. El papel de Tan. O sea, As director of the initiative, are you in charge around here or what? If the others would allow me, they don't see me as the rightful successor. punto muerto. ¿Por qué dudan? What's their problem with you? I am not Jean Garson. Our founder was charismatic, eccentric, larger than life. Traits I cannot hope to mimic. She and her inner circle perished in the Scourge, some at the hands of the exiles, some never made it out of stasis.
I was deputy assistant for revenue management. Then all 7 leaders above me died. I was next in line for the role. ¿Estudiante de ingresos? So, you're an accountant? Don't let that fool you. We are all capable of more than we know. When I was young, I was fascinated by the idea of exploring space. Life had its detours and I went a different direction. Then I heard about the initiative and saw my chance to try the path not taken. While I may not be setting foot on new worlds, my authority can ensure that you do. Right. Un punto So- muerto. So how does anything get done? In theory, Kesh handles the Nexus's physical operations, Kandros runs the militia, and Addison manages colonial affairs. I oversee all of it. In practice, we argue, debate, and yell at each other Eso until está a güey. decision is made. En práctica discutimos, debatimos y nos quitamos hasta tomar una decisión. It is maddening. Let's go. Arcas desaparecidas. Any more information you can give me on the missing arcs? No, and that is the distressing part. The Asari, Turian, and Falta la Asari, la Salarian Turiana y la arcs are Salariana. completely unaccounted for. If they had the same problems with the Scourge that we did, I fear the worst. Should you find any clues, please investigate. Without the other arcs, La verdad es que este promise juego of tiene the muchas initiative can secundarias que never se be van fulfilled. haciendo a lo largo del juego y están muy bien. Yo no sé por qué le metieron tanta mierda a este juego, tío, porque a mí me encantó, tío. Are there any other arcs we should expect? We had hoped Quarians would be part of the first wave, but before departure in 2185, we got word they had technical problems with their ship. It seems they're also bringing along Drell, Hanar, and other species as well. Los Drell. Managing all of their biological needs caused complications. We won't see them for some time to come. Vale, la viabilidad del planeta. What do I need to consider in making a planet viable? Assuming the planet supports life, an outpost is critical. People like a roof over their heads, and you'll want to eliminate any hostile threats. Whether that's the cat or other terrors lurking in Helios, colonists being murdered on sight can be discouraging. Also, scouting and mapping terrain is a priority for any Pathfinder. And don't forget forward stations. You'll want those. Estaciones de avanzada. What can you tell me about forward stations? I was afraid you'd ask. It's mostly what the engineers tell me. Hola, Sekito, ¿qué tal? Muy buenas, tío. Juegazo. Le metí un mod realista de ciencia ficción, macho, y se ve que flipas con eso. Hostia, pues pásamelo, tío. Le metí un reset, pero no me convenció mucho el reset. Estoy buscando algo. La verdad. Un mod realista de ciencia ficción. Hostia, pues me tienes que pasar imágenes de eso, tío. Me metieron caña porque no lo hizo Kojima. Ojalá hiciera más juegos como este y como Dragon Age Inquisition, macho. O sea, el Dragon Age Inquisition me encantó. También está subido al canal. Que lo jugamos con los DLCs y todo. Es flipante, tío. Sí, yo le metí un reset realista de ciencia ficción. Vale, yo es que metí el reset normal. No sé, uno que encontré. Y bueno, pues sí, mejoraba un poquito y tal. Pero bueno, al final lo quité. Lo he quitado. Lo tengo hasta desinstalado y todo. No lo puedo usar ahora desde aquí. Pues, hostia. ¿Tienes tu Discord en el canal? Bueno, ¿tienes Discord? ¿Sabes el Discord del canal? Bueno, es Foforiel, pero lo digo porque no sé si tengo aquí el enlace. En la página de Twitch, no sé si está el enlace. O si no, a ver si te puedo pasar, tío, desde aquí. Espérate. Es que desde aquí no tengo el Discord. Pero a ver si está aquí en información del canal. ¿Cómo puedo ver la información mía? Bueno. Espérate. Canal. Vídeo. Canal. Vale. Información, ¿no? Aquí pone YouTube, PayPal. Vale, pero abajo habrá más. Para donaciones y todo eso. Aquí están los enlaces a las Nogit y todo eso. Tenemos, pero no tengo aquí los enlaces de Discord.
Eso estoy buscando. Pásale una dosis. No sé. A ver. Joder. Vale, sí, está aquí, está aquí. Bien, entra en canal. La opción del canal. ¿Vale? O bueno, o te pongo yo aquí el enlace, espérate. Está aquí. Si lo copio y pego. Copio y pego. ¿Vale? Copio y pego. Ahí está. Mira a ver que funciona y te manda a mi disco. ¿Vale? Ahora me dice si funciona. Invitación, tal, no sé qué. Debería funcionar. El reset de ciencia ficción mejora mucho la experiencia. Lo tenemos que ver. A ver qué tal. A ver qué tal se ve. Yo es que puse uno normalito. Pues nada, he mejorado un poco los colores y poco más. Es que no. That's all. Thanks for your time. I'm happy to help. You will find our futures Que de hecho lo depend estuve on probando, pero al your final lo quité porque no me success. convence. Good luck. Lo estuvimos probando en el primer directo. Vale. Ahora lo único es. Lo tengo puesto todo al máximo de gráficos. Pero me falta, claro, eso. Toquecito extra. Vale, este tenía una misión secundaria, creo. Hey, you okay? I'm fine. My arms got the brunt of it. Stuff exploding like this happen often? Back right after the mutiny, we had a lot of this happening. But not lately. I wasn't there during the mutiny. Con que me pases la página donde de la descarga me sobra. No hace falta que me pases el mod y todo eso. Supongo que sea de la página de Nexus Mod, ¿no? Mira, ¿me la has pasado ya? Vale, voy a vibrar el móvil. A ver. ¿Por qué paranoico? What is there to be paranoid about? We've had 3 malfunctions in the past week. That's not good. Sorry, understatement. Yeah. Se ha unido al Now I grupo, have vale. more repairs. ¿Has denunciado esto? Did you talk to security about this? How can I? For all I Te know, saludo. someone in security is the one doing this. I've scanned all the potential sabotage areas I can think of. But I don't know who to trust anymore. Sounds like a lot went down before the Hyperion docked. Yeah, I guess. Wait. That's it. You can't possibly be involved in this. You weren't even here during the mutiny. Would you, if you have time? Maybe you could help me. If they start hitting critical systems. Vale, Sure thing. te ayudaré. What can I do? If you could scan these other panels while I fix this one, that'd really help. I've sent the locations to your Omni tool. Just send me the data when you're done. Vale, otra de estas. Esto es para investigar. A ver. Find out why. Be careful. Vamos a ver. Esto hay que investigarlo con la cosa esta. Pathfinder, to cover their tracks, the saboteur is overloading power to this panel from another junction relay. Se ha manipulado este sistema para que descargue lateralmente un pulso que borra el sistema de la memoria. El sabotaje se ha realizado de forma remota. Si logras seguir el rastro hasta el origen, podríamos descubrir quién ha tenido acceso. Vale, pero tengo que descubrir los otros primero o me voy ya directamente aquí. A ver. ¿Dónde estoy? Ah, aquí está que es. Vale. Uy, pero termina aquí esto. Vente. A ver. Scanning power junction relays. El sabotaje se ejecutó aquí. Solo unos pocos técnicos estaban autorizados a Without acceder more a este data, sitio. I cannot determine if this is a normal malfunction or sabotage.
I'll just disable power to the panel until Raj can check it out. Engineering update. We are working on accessing more power from the Hyperion. Los textos de este juego se ven fatal, tío. Pequeñitos y mal. Pues ya que estamos aquí, ahora continuamos. Vamos a hablar con Kes, si no lo quitamos de en medio también. Otro día, la misma mierda. Para la posteridad. En caso de que la iniciativa se vaya a carete. El Nexus es un circo de 4 pistas. No me gusta lo que hace Tan. Y su desdén por los Krogan es evidente. Creo que en última instancia tiene buenas intenciones, pero es un oportunista que genera distensiones. ¿Disensiones? Si no se le controla, no creo que el Nexus tenga futuro. Ya está aislando a Addison, quien se ha puesto a la defensiva. Creo que puedo hablar con Kandros del tema. Al menos para coordinarnos nosotros dos. ¿O no? Estoy hasta las narices de tanto drama. Oh yeah. Yes, I know the Hyperion docking unannounced caused some switches to blow. That's fine. Va. I don't care. Si hay algo por aquí que me interese. We're working to fix it. That's all. There you are. Hope the others haven't been giving you a hard time. There's a lot that needs doing. At least with the Hyperion hooked up and feeding us power, my team and I can get more work done. Vale. A ver, paradero de los Krogan, si sabe algo. I noticed there aren't a lot of Krogan around. Tam, ask him why most of my people left. He'll have opinions. I can tell you this much. When the mutiny happened, a deal was made. My clan were supposed to settle matters and, in return, get more say in the initiative. Acuerdo de los Krogan con Tan. Did the deal go through? The clan held up their part, but Tan had a meltdown when he found out we wanted more say around here. Then Addison's assistant, Spender, pretended he never made the deal in the first place. It was a mess, but I don't blame my people for walking out. We're done being used. ¿Por qué sigues aquí? With your clan gone, why did you stay? It's complicated. The station and my clan both need me here. Vale. Problemas en el Nexus. What sort of problems have you seen on the Nexus? Situation's gone to shit pretty much sums it up. There's arcs missing. Some idiots tried to mutiny and take over, then more idiots offended my clan, so they left. And to top it all off, the founder of the initiative, Jean Garson, was killed. Cuéntame un poquito más sobre ella. What happened to Jean Garson? Bueno, ya lo sabemos lo que pasó. Killed in the Scourge disaster. Her and a bunch of the other leaders. Vale. Tan might know more. Más sobre los problemas del Nexus. And I thought the Hyperion had it bad when we arrived. Anything else? The outposts aren't happening because we don't have resources or people, so Addison's more uptight than ever. And let's not forget how badly the station was damaged on arrival. But that's a detail, according to some. My team and I are repairing what we can. If we don't get materials soon, things will go downhill. Fast. Vale. Otras preguntitas. La genofagia, ¿veis? De eso estaba hablando yo When we antes. left the Milky Way, the Krogan were still dealing with the genophage. Right. The genophage. A little gift to our people from the Solarians thousands of years ago. That sterility virus they infected us with left most of our children stillborn. Only Pues lo he one in explicado tal 1,000 cual. survive. Que los caparon a casi todos. Vale, pero había un tanto por ciento, porque ¿ves? Aquí pone casi todos nuestros hijos nacían muertos. Pero no todos, o sea, que podían de vez en cuando, pues nacía alguien. La participación salariana, estado de la cura. La participación salariana. No wonder your people have such a problem with Solarians. Some wounds never heal. Not that my ancestors didn't provoke it. They did try to conquer the galaxy. The Solarians were forced to respond. And it's not fair to blame it all on them either. The Solarians developed the virus, but it was the Turians who deployed it. I'm hoping that's all in the past. Plenty of blame to go around, but Andromeda is about new beginnings. My people need that more than most. Que no coprofagia. Estado de la cura. What about the Krogan here in Andromeda? There's no cure for it. But my clan was starting to show mutation against the virus. A natural defense. During the trip to get here, Krogan underwent gene therapies to enhance the mutation while we were in stasis. Oh yeah. So you used those 600 years to your advantage. Gave the adaptation more time to develop. Yeah. It's still early, but I think we made a dent.
Our scientists say we've improved viability to almost 4%, which is a lot better than what we had. Beyond all the statistics, it means more Krogan children will live. It's the only way my people have a future out here. No, es que no tengo el cable este suelto de los auriculares nuevos. Y no hubiera sido mejor una campaña de póntelo, pónselo. Y los Krogan se lo van a poner, ¿sabes? Con los brutos que son. Ya he terminado. Bueno, tu trabajo. Ya he terminado de momento tu trabajo. What kind of work do you do as superintendent? Ya te lo he I was puesto, part of Fofo. the team that Vale, ya he visto que he originally recibido el designed mensaje. and built this place. I keep the station functional. Vale, or pero as lo haré functional para as el possible, próximo directo, ¿vale? Considering. Sí, bueno, no tengo ganas de salir ahora e instalar, porque como desinstalé el reset, tengo que volverlo a instalar dentro. Eso no es nada, es instalar el reset dentro de los archivos del juego, de la raíz del juego. Nothing more for now. Later. Realista My crew's cinematográfico. working on it. We've moved the ops center to the top of our Ah, vale, priority list. pero es de Nexus Mod. That's an entire sector showing green. Good job, you two. Creo que había varios y probé varios con la reseña realista cinematográfico. Bueno, luego lo miro porque así tengo la notificación y así no se me olvida. Report to the docking area at once. Son de Nexus, vale. Dar un vistazo. ¿Ves cómo ahora sí que se me quedan las misiones puestas ahí arriba, tío? No sé. Engineering update. We are working A on ver. accessing more power from the Hyperion. All non-relevant Esta más el minimapa sale de todo, o sea que... hold until power coupling is complete. Aquí había algo más. Aquí detrás, ¿no? Scan and trace the wiring to locate the panel that the saboteur used. Vale, el panel está... por ahí. Aquí hemos estado antes, ¿no? Aquí es donde estaba este, vale. Engineering reports. Hyperion power draw is now at 100%. Espérate. Ahí arriba, ¿no? Ah, Tempest crew should report to the docking area at once. Scanning. This panel has been tampered with. Send the data to Raj. vale. Yes, Pathfinder. Y me quedaría una sala por investigar. Pues esta tenía que hablar, ¿no? Isn't what we wanted, but what choice do we have? All right, what happened? To who? To whom? And your goddamn father. Sorry, my face is tired from dealing with everything. And right now, I just want to know what happened with Alec. Él quería que yo fuera pionero. Lo importante es que lo importante es que está muerto, no, hombre. Él quería que yo fuera pionero. In the moment, it saved my life. But it seems my father meant for me to get the role eventually. It isn't hereditary. If we wanted an inbred monarchy, we could have left half our gene stock back home. Está bastante dura al principio con nosotros, pero luego ya verás The cómo Milky Way. la ponemos firme. This is home. This mess. We Es don't mujer have Krogan, enough de ahí la options, osa, Ryder. sí. Maybe you'll prove your father right. After 14 months of failed colonization, forgive me if I don't hold my breath. Es que es hembra, es hembra. Es femenina. Eligius. Que es una Krogan, no un Krogan. Muy suave esa voz que le han puesto a Krogan. Será porque están capados de decir. La madre que te parió. Puesto de directora colonial. A ver. How do you fit into the Nexus leadership? I oversee the actual settlement effort. As the number of outposts is currently less than ideal, my influence is limited. As Tan is quick to Que remind cómo me, mejoraron los ojos, left a perfectly con los adequate parches. career as a chief officer. Provincial capital too. Only a new galaxy could pull me La away. primera vez que salió el And juego here tenía we los are, ojos que parecían idling. así, todo blanco, sin sombra, sin nada. Y parecía eso. Hostia, daba hasta miedo, tío. La relación con mi padre. You called my father Alex. No one does that.
A lot of us joined the initiative because of his vision. What he shared of it, anyway. Were you friends? Or... I'm not your new mother, if that's what you're asking. Or his friend. He hated that I didn't use his title. But no one's a pathfinder until they've path-found something. Much like a colonial director without colonies. Hombre, ya eligió, sí, correcto entonces, pero muy femenina no era. Hombre, es una Krogan, tampoco es... es como... No voy a... Bueno, voy a comparar con animales, pero no quiero... Porque es una raza, coño, no es... no quiero que... Voy a comparar como las razas de los perros. A ver, no es lo mismo un ladrido de un Rottweiler que un ladrido de un Chihuahua. ¿Vale? Pues no le vas a poner a un Krogan, ¿vale? Con los grandes y grototes que son, ¿vale? Y las pozarrones que tienen, no le vas a poner una voz de chica de estas súper femenina, digo yo. No pega, ¿no? Plan en caso de hostilidad. There must be some kind of plan for encountering hostile aliens. We can't have been that naive. We expected life, not an enemy that refuses to talk. They don't attack, they disinfect. We're nothing until we're bacteria. Sorry, 14 months and you stoop to poetry. That's how bad it is. Talk to Kandros if you haven't. He's unfortunately become the head of our military. And as soon as he realizes it, we're in the shit. Vale. You don't trust him? I trust him to defend us. I do not trust a Aquí ahora se me va a quedar una misión que no voy a poder completar nunca. Vale. Not repeat it. Porque hay algunas misiones de Kandros que son online. Vale, y no puedo porque quitaron el online del juego. Puestos fallidos. You've had no colony successes in over a year. How many tries is that? Less than you'd think. The Scourge, spoiled worlds, exiles, hostiles. We can't just plop down an outpost and expect picket fences. We need the Pathfinder and Sam to scout, evaluate, and inspire. The initiative promised a goal. Andromeda has not cooperated. And if it had? Beautiful utopian horseshit. Colonies that produce and support each other. The Nexus as Citadel. Not headed by Tan. Or even me. Vale, sobre la tecnología extraña. There's also the strange technology. Has anyone studied that? We've tried. Not me. The brains in research. Lo importante es que tu personaje tiene un aire con Iker The Casillas. current excuse? A ver. The tech we dug up on Mars was more advanced, but it was plug and go. The tech here thinks different? I don't know. We've mostly avoided it. And from what the Hyperion logs say about Alec, maybe that's good. Bueno. Un aire... no sé qué decirte. Excuse me, Director Addison. No se parece mucho. Ryder? It's Pathfinder. Ryder, we're starving here. If we don't get a foundation of outposts to feed the initiative, we might as well be 600 years dead. Alec promised a lot. None of it panned out. That's what you're up against. Why people won't trust you. Why I don't trust you. Prove me wrong. Demuestra que me equivoco. Vale. Falta Kandros y los científicos. Vale, con este tenía que hablar yo para que me explicase... O este no, uno que había aquí, ¿no? Me tenía que explicar, será luego. Para explicarme lo de... Aquí podríamos ver lo de... La viabilidad de los planetas y toda esa mierda. Dos. ¡Ole! ¿Cómo salta? ¿Quieres ver la tele? Muro informativo. Hello, I'm Jan Garson, Yeah, founder Jan of the Garson. initiative. It's through your hard work that the vision of the Nexus has come to life. You and all your colleagues bind our proud new colonies together. Look around at your achievements. And if you have any questions, my door is always open. Founder Garson's office is located at Workspace Not Allocated. Please select a topic. Ah, vale, podríamos preguntarle cositas a esto. ¿Mi estatus de empleado? You are Scott Ryder, salary code 19B, active Pathfinder. Your supervisor is Director Tan. Based on current staffing needs, you will be eligible for paid vacation time in ¿Hostias? 587 days. ¿Qué te crees? Vacaciones pagadas y todo. Why not plan on which beautiful colony you'll vacation on while you wait? Directorio de personal, situación del Nexus, desconectar, situación de viabilidad. Desconectar. Sí, eso, ¿para qué vamos a preguntar eso? Vámonos.
Vamos a lo importante. Tenemos una tienda. Voy a abrirla a ver si luego esto se... No sé, si esto luego va a la nave, el comerciante online o algo de eso, yo qué sé. La Crusader de N7. Toma ya, 3.600 pavos. ¿Tenemos pavos? 152. ¡Dios! Vender toda la chatarra. Hombre, mira. 1.840 pavos. ¿Confirmar intercambio? Sí. Ya tenemos casi 2.000 pavos. Bueno, de momento... Hostia, rifle francotirador, gente. Bueno, poco a poco. Bueno, hemos hecho negocio. Bastante de armas. Weapons and stuff. I got you covered. Use the console to take a look through what I got. Okay. It'd be a lot easier if I weren't missing half my stock. ¿Y estos precios? Ouch. Why am I paying for these? Half the supplies are inaccessible, what with how we crash landed and all. And I have to trade with the crooks out there for the rest, so... Vale, y entra directamente a la... tenemos que hablar luego con él. Aquí hay una misión. Luego me la darán. Y con esta. Nuevo lugar descubierto. Operaciones. Aquí está Liam. Pathfinder, I received the data from Sam. It really is sabotage. Any idea as to who it might be? Yeah. All these panels were worked on by Zara. I just can't believe Zara. it. Security video logs confirm that Zara Kellis worked on these panels, as well as the one Raj Patil encountered. Well, shit. Any idea where she is now? Kellis is currently working on a panel on the Hyperion main deck. La cubierta principal. Planta cara a la saboteadora. Habla con la turiana desconsolada. Aquí están los científicos. Habla con los científicos. But the planet was toxic. What if they store oxygen in porous... You must be the Pathfinder. Wonderful. You and your Sam are exactly what we need. Thanks, Mr... Professor Herrick, my colleagues and I will work with your Sam and the data you gather to solve Andromeda's scientific mysteries. ¿Puedo unirme? I'm usually out in the field, but I wouldn't mind talking shop. Lab. You know. You are always welcome. Not that we've had much to study, with everyone cooped up for 14 months. But your data on the Scourge flows like poetry. Now we can better advise on repairing the damage it caused. And maybe Addison will give us a real workspace. Who can think with all this racket? Mira, punto de habilidad 3. ¿Ya está? Hi, Pathfinder. Want to hit some rocks for science? Nada me apetece más. Absolutely. What do you need? Sam and I used your scans and made a VI for geophysics surveys. Beta builds on the console there. Test it out in the field, and I'll wrangle you a consultant's bonus from Director Addison. How's that sound? Vale. Picando piedra por la ciencia. Accede al terminal. Pathfinder, we've had some trouble. Anything I can help with? Perhaps. I discharged an away team to get readings from a section of the Scourge that was behaving anomalously. They haven't reported in for some time, and sensors can't locate their shuttle. I sent them out there. Good, dedicated people. I fear what might have happened to them. Ten fe. Don't give up hope. When I'm out there, I'll see if I can find them. Their friends and family will want to know what's happened, and Son misiones pasivas, por así decirlo. Conforme vamos avanzando, vamos escaneando y... De hecho, creo que esta no la pude completar porque me faltó algo. Pathfinder, those bioscans are superb. Could you gather more for our comparative conservation effort? Son interesantes. What conservation effort? Ah, my thesis is on the console there. Broad strokes, we're comparing and preserving organisms from both galaxies. If you donate more bioscans and samples to the catalog, I can get you a finder's fee. Tempted?
Vale, esto pues me mandan más tareas. Ya habla con todos. Bueno, me falta una con ella. The beauty of the cosmos unfolds in your planet scans, Pathfinder. But there is more they can do. ¿Cómo puedo ayudar? Do you have something in mind, Doctor? Plans for a school are underway to inspire a new generation of young minds. I want to craft a model of the cluster for them, accurate and splendid from your data. My prototype is on that console. Add more scans to improve it, and I will share my educational budget with you. And my thanks. Bueno. Todas las misioncitas. Vale, ¿dónde está el panel ese? ¿Es este? Vale. Propuesta final del profesor Herrick y otros. Ya que nosotros somos por definición una especie invasiva en Andrómeda, debemos ser cautos a la hora de dejar nuestra impronta inevitable y debemos conservar todo lo que sustituyamos. Vale, cogemos esto. Cogemos la de geofísica versión beta. Y cogemos este modelo del cúmulo de la doctora Leinomi. Vale. Y así lo coge todo, ¿no? Vale. Escanea la fauna. Vale, uno era escanear la fauna, otro de las personas desaparecidas, los minerales, ¿ves? Y otro de las personas desaparecidas, puede ser. Planetas por todo Helios. Escanea planetas por todo Helios. Vale, pero eso es desde la nave. ¿Está ya? Sí, creo que ya estaría. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? A ver. Aquí tenemos a Liam, que vamos a hablar con él. Pathfinder, no time for our beer yet. This place is a mess. Security is, let's call it strained. ¿Y tú qué? Ligando, ¿eh? Machote, ¿te gustan las rubias? Not just that. A lot of the exiles were security. Everyone was trained and armed for frontier. We know Cat are dangerous, and now we have to worry about our people too. No idea where they went, but they left mad. Démosle una oportunidad. They were frustrated. If they just wanted to kill, they could have fought to the last here. Apparently we're the big hope for everyone. Not the Hyperion showing. Just us. I'm with you. It's just a lot. Nos recuperaremos, hombre. As long as the Nexus is here, as long as we're here, we have a job to do. Double down crisis mode. I can do that. We can do that. Ready and willing, Pathfinder. Si hay una cosa que aprendí de este juego es que cuando hablas con un personaje principal, vuelve a hablar cuando termine toda la conversación, porque a lo mejor la primera conversación tiene que ver con algo de la misión o lo que sea, y luego puedes hablar normal y corriente con él. Pathfinder, I'm feeling less bad about missing a year of this. Que creo que este no va a ser el caso. Everyone's beaten down. Nothing to do but watch the reserve shrink. And now all eyes are on us. All I know is we have to fix it. ¿Veis? Ahora no pasa nada, pero bueno. Vale. Este es Mariette. It's not right. It's not fair. Vale, esta es la que dice la turiana que estaba preocupada. Esta es la misión que os he dicho antes. So it's true. A Pathfinder has found us. There's hope at last. Maybe you could help. You're impartial. This whole thing has gotten so political. My husband, he's locked up and slated for exile for a crime he didn't commit. Habrá sido algo malo, ¿no? Bueno, ¿cuál fue su delito? What exactly was he convicted of? They don't exile you for petty theft. Well, maybe this bunch would. They say it's murder. They're calling him the first murderer in Andromeda, but the dead man was his friend. He wouldn't have. There are witnesses and evidence, but it's all circumstantial. At worst, it was an accident. His name is Nilken Rensis. He could give you the details if you were willing to speak with him. Please. Sí. I'd be happy to. Creo que lo tenemos que estudiar en EOS, ¿no? Cuando vayamos al planeta. I'm sure the jailer will allow you a visit. O sea, investigarlo. Please, tell Nilken I love him. Vale. Primer asesino. Habla con el guardián de la prisión. Vale, este Candor que tenemos que hablar con él.
Un par de datos que dice teniente, según el informe de situación 16C, parece que no avanzamos en ningún sector. Si no conseguimos reconocer la zona ni obtener datos del enemigo, empieza a pensar que nuestros esfuerzos son vanos. Es difícil justificar los riesgos y la pérdida continuada de recursos y vidas. La moral está tan baja que hay que rebajar una vez más las expectativas. Cántaros. Bueno, venga, vamos pasito a paso. Ya que estamos aquí, gente, pues hablamos con Cántaros. Que total, cosa que no va a valer para... Bueno, para la misión principal, pero que me va a mandar una misión que no voy a poder hacer porque no tenemos online. No sé si alguien que vea este vídeo puede ayudarme, pero es que los servidores los apagaron. Creo. Lo único que sé es que desde hace tiempo el online ya no me funciona nunca. Scattered readings. Some indicate that Natanus was destroyed, others that people are alive. Es que estaba muy bien porque podías conseguir muchos recursos online, gente. Con una aplicación que había, me acuerdo. Y podías conseguir un montón de recursos, tío. Cada día entrabas y tenías recursos gratis, tío. Es una putada eso. Venir a Andrómeda. What brought you out here to Andromeda? I was tired of being the good one. The good one? The Kandros family is old military. There were expectations, you know. Then my sister became a sculptor and cousin Irene went pirate on Omega. Everyone was proud that I stayed in service. But I kept wondering, when do I get my adventure? Jen Garson's dream was so grand, so gutsy, I had to be part of it. Vale, ¿tu papel? You talk like you weren't part of the leadership. How did you end up commanding the militia? I was escorting a prospecting team on some moon when those Ket found us. They penned us like cattle for experiments. I managed to get loose, snatched a gun, and freed the others. By the time we killed the bastards and headed back to war in the Nexus, everyone looked at me like I was in charge. That sounds familiar. The militia grew from there. Funny, once the heat is on, all kinds of people rise. Vale, bienestar turiano. Are the other Turians managing okay? So-so. We're not good at sitting around in a crisis. Service before self gets drummed into us at boot camp. That's probably why so many of us are in the militia. We like to earn our citizenship, whatever galaxy we're in. But it's hard to focus with our arcs. Vale. Utilidad de la milicia. It's rough out there. I might need backup, if you can spare the people. I have strike teams specializing in assault and extraction. If you need serious firepower, my Apex teams have you covered. In fact, I could give you authority to dispatch them. It'll cut down their response time. Thank you. Our current ops are on the terminal. See if there's anything that could use a shot where it counts. Los Ket. What do you know about the enemies we've encountered? The Ket. We usually see them on worlds with those alien structures. The Ket don't take kindly to anyone studying them. Not sure why. They don't talk to us. Every time we cross paths, there's a fight or they take prisoners. Why? What do they want? No one knows. But I've seen their weaponry and what they do to those prisoners. I want them a long, long way from the Nexus. Bye, Kandros. Duty calls. You and me both, Pathfinder. Vale. La misión principal. Bueno, era como tarea, pero eso era la misión principal, creo. Planta cara a la saboteadora, eso secundario. ¿Tengo que hablar con esto otra vez? No news on the Turian Arc yet. Or is this militia business? Ah, pues está todo, ¿no? Bye, Kandros. Misiones de los equipos de asalto. On the militia's current strike team missions, Pathfinder. Please speak with Tyrion Kandros for authorization to participate. ¿Ves? Primer golpe. Esto no lo vamos a poder hacer. Ahora veréis. That's the console for our strike teams. What are they? Assault and extraction squads. When we need the best, I have Apex. El Apex. Combat experts who've signed up to defend us. Since you have a front row view of the cluster, I can... Claro, el reset que metí yo era el Apex. Se llamaba Apex. Apex Reset o algo así. ¿Los estás poniendo en mis manos? ¿Utilizarlos para qué? What situations should they handle? Protecting civilian outposts, holding key positions, or just distracting the Ket. Authorization complete. Good luck out there. Vale, ahora inspecciona las misiones de los equipos de asalto disponibles. Y ahora me va a salir error. Usted no tiene online. ¿Veis? Equipos de asalto desconectados. No puedes hacer las funciones online hasta que te conectes online. Vuelve al menú principal para conectarte antes de volver a intentarlo. Pero es que lo haces y no funciona, gente, esto. No funciona.
De hecho, si queréis, me salgo y lo compruebo, pero... Vamos a guardar partida también, o sea que... A ver, voy a probar. Pero me va a dar error. A ver, el juego es comprado, ¿eh? Que estoy jugando en Origin. Que no es piratilla. ¿Eh? Algunos estarán pensando, no, es que el cabrón, como se la pilla pirata, pues por eso no tiene online. Mira, ¿ves? He estado conectando, pero no me sale, gente. Y desde aquí, no disponible de acceso online. No tienes permiso para hacer contenido online de este juego. Visita ayuda en no sé dónde, no sé cuánto. Vale. Tendría que buscar información. A ver, servidores desconectados o algo de eso. Alguno ya te quería poner para el parche. A ver. ¿Y cómo me conecto yo aquí, desde aquí? En línea. Activación de voz por IP. Esto no sé, yo no juego... Cambio de información de uso, esto no. Ver correo electrónico de la cuenta EA. Acuerdo de usuario, ver política. Vale, pero ¿cómo conecto? Esto me va a mandar a otro sitio, ¿no? Error de conexión de red. Es que no puedes conectar, no me deja desconectar. Conectar. En línea, tío. Normalmente se conecta automáticamente. Multijugador. Pero esto me llevaría... Te saca del... Ah, conectarse online, pone aquí abajo. Esto te saca del juego y te mete la versión multijugador. Porque hay una versión multijugador, ¿vale? Conectarse online. Es que lo intenté. No funciona, gente. No funciona. El parche y el loro. Ah, vale. Ahora la pillo, digo, el parche. ¿Qué parche, tío? Parche pirata, vale. Estaba pensando en un parche del juego, tío. Vale. A ver si me puedo buscar alguno en Google. Tú que estás ahí, Eligius ahí dándole cañita. Que estás libre. A ver, búscame Mass Effect Andrómeda. Online no funciona, o servidores caídos, o que ya, no sé. A ver si encuentras algo y me lo dices, tío. Tío, no puedo hacer la misión. No news on the Turian Ark yet. Or is this militia business? Bye, Ken. Vale. Vamos a cambiar la misión porque esta no me funciona. Esta es la secundaria. Vale, luego tengo que hacer la otra que está en la otra planta, ¿no? La oficina de Addison. ¿Dónde estaba la otra? Ah, pero había otra, ¿no? La del saboteador, ¿no? Help you? Pathfinder Ryder, here to see Nilken Rensis. Ah, our murderer. Wife's here all the time. Guess she told you her sob story. Nilken, you're moving up in the world. There's a Pathfinder wanted to chat with you. A Pathfinder, huh? They called in the big guns to exile Andromeda's first murderer. Según tu mujer, eres inocente. Your wife's all broken up over this. She says you didn't do it, and that she loves you. She loves you, yeah. ¿Sabes? Una canción de los Beatles. Too late. They found me guilty. Why don't you tell me what happened? I was part of the futile effort to set up a colony on Eos. We were on our last legs, overrun by hostiles, our leader dead. The security chief, Reynolds, my friend, he refused to call for evacuation. I argued with him. Everyone saw. Todos discutimos y acaba muerto. So when he was killed, people assumed you did it? For good reason. He ordered us to regroup and counterattack. We were moving through a sandstorm. I saw movement, thought it was the Ket, and I guess I panicked and fired.
Witness saw the chief's chest explode. Bueno, así que fue un accidente, ¿no? Sounds like an accident. That's what I told them. But I was enraged when we argued. There's a recording. It's ugly. Everyone's certain I did it on purpose so we could evacuate. Only my word otherwise. No te rindas. Don't throw in the towel yet. I'll review the evidence. Maybe I can find something that'll help. That would be great. You're a Pathfinder. I'm sure Kandros would give you access. Maybe there's still hope. Vale, hay que volver a hablar con Kandros. Ok. Epa. No news on the Turian Ark yet? Or is this militia business? Caso de asesinato. I spoke with Nilken Rensis, the man found guilty of the murder on Eos. Yes, our first murder here in Andromeda. I wish it had been our last. When the colony attempts failed, it didn't help spirits that a high-ranking officer was killed by one of our own. The mutiny here on Nexus was probably inevitable, but this acted as a spark. Esto no se exagera. La declararon culpable. So there was a trial and he was found guilty? It was short and decisive. Despite the lack of physical evidence, everything added up. His only defense was, trust me, I didn't mean to do it. ¿Y no le creísteis? Bueno, eso importa. That is the difference between murder and accidental death. In this case, motive plus opportunity plus eyewitness account equals murder. Look, knock yourself out. A key witness, Cassidy Shaw, works in operations. Go ahead and talk to her. And there's a recording of the perpetrator threatening the victim. I'll let you cue it up on the console there. Vale. As far as I'm concerned, this case is closed. Hasta luego, tío. Bye, Kandros. Duty calls. Calla, calla. Está por aquí. Reproduce la grabación y habla con el testigo Shaw. ¿Dónde está Shaw? No sé. The Nexus versus Colonist Nilken, Evidence 7A. Hiram! Hiram! They've seized the compound! Call for evacuation! We're not giving up, Nilken. We're taking it back. No! I'm not letting your ego get us killed! Even if I have to... No! Get him off me! Get him off me! Vale. Habla con la testigo. ¿Dónde está la testigo, tío? ¿Está arriba? Tiene que estar arriba. Cassidy. I'm Scott Ryder. I'm looking into the Nilken murder case. Oh man, I thought that was over with. Have you heard the audio recording of their fight? Yes. I helped pull him off Chief Reynolds. You could see it in his eyes. He was gonna kill him. Then in the sandstorm, I had a pretty clear view of the chief. He looked right at Nilken and shouted no. Then his chest burst open. I'll never forget it. The look on his face was pure shock. ¿Había cat allí? Did you see any cat in the vicinity? Nilken said so, but not that I could see. Ahora te leo, Still, the Ulises. sandstorm was Gracias por buscar la severe. información. Visibility wasn't great. No, voy a terminar esta conversación y lo leo. ¿Nilken se arrepintió? Did Nilken seem remorseful? I lost sight of Nilken in the turmoil. When we found him, he seemed in shock. He couldn't speak. He looked nauseated. Could have been guilt. The reality of the act sinking in. ¿Por qué se sorprendió el jefe? If they'd fought and Nilken threatened to kill him, why was Reynolds surprised? Fronts fight, say things they don't mean, maybe even hurt each other. But you don't expect your best friend to shoot you. To me, that's the saddest part. The chief's heart was broken right before it exploded. ¿Tú estabas de acuerdo con el jefe? Reynolds was leading you back to retake the compound. Did you agree with that? It wasn't my place to agree or disagree. He was ranking officer. In retrospect, it is ironic. If he hadn't been killed, we all probably would have died. Vale, gracias. I appreciate the information. Of course.
It kills me we had to leave him behind. He deserved a proper funeral. So the body was never examined? Important piece of a murder investigation. Tian wouldn't allow a mission to go back for him. Said it was too dangerous. Claro, tenemos que hablar con Tan. Vale. Vale, a ver. Esto dice alguno en un foro. En los foros he encontrado la solución. Que me borren el juego de la biblioteca y me lo vuelvan a poner. Vale, eso creo que lo leí yo también, tío. Porque es que no sé si me daba problema. ¿Sabéis lo que me pasó? Os lo voy a contar. Lo que me pasó es que yo tengo la versión normal del Mass Effect Andrómeda. Con el acceso anticipado ese que te regalaban pues una armadurilla, ¿no? De esa del... armadura del explorador espacial o algo así. ¿Qué pasa? Que me puse a jugar una vez que me pillé un mes de esos del Origin Plus ese, ¿cómo se llama eso? No me acuerdo. Eso que pagas un mes, gente, del Origin para poder jugar a los juegos gratis. ¿Y qué pasa? Que cuando tú tienes el Origin Plus ese, como no me acuerdo cómo se llama, pues ese juego, el Mass Effect Andrómeda, entra con todo. ¿Entendéis? Entra con todo. Con todas las versiones. O sea, con todos los mini DLCs que tiene de... pues de todo. De cosméticos, pistolas, armas, trajes, etcétera. Y entonces, para que luego no me diese problemas, busqué información y decían que tenía que quitar el juego de la biblioteca o algo así. Y luego volverlo a reclamar o una paranoia. Lo que he visto es que lo solucionan hablando con ayuda de EA, exactamente. Creo que hay que pedir ayuda a EA, Electronic Arts. O sea, mandarle un correo o alguna movida así para que me lo solucionen, tío. Es una paranoia eso, ¿eh? Es que te borren el juego de la biblioteca. Pero como te lo borras. A ver, otra solución. Mientras hablamos de este. Something I can help you with? La acusación contra Nilken. I'm looking into the Nilken Rensis murder charge. And? I want to go to EOS and retrieve Chief Reynolds' body. That isn't usually Pathfinder business. First murder in Andromeda, and I'm impartial. Figured you'd want to get it right. Settling an outpost comes first. But I suppose I have no objections. Physical evidence will only bolster the case. No tengo claro que fuera él. Bueno, el cadáver puede ser muy revelador. Habrá que investigarlo. All right, but let's keep it quiet. I don't want people thinking we're reopening the case. I hope anything you find reaffirms what's been done, but if it sheds a different light, we'll deal with it. We'll send the coordinates of the murder scene. Okay. Good luck. That's all. Thanks for your time. My pleasure. Vale, hostias, espérate que has escrito la Biblia. Bueno, has hecho un copia-pega. A ver, os leo esto que tenía aquí nuestro amigo Eligius nos ha puesto. Vale, estos son textos de un foro. Vale, solución. Bueno, aquí traigo la solución. Tras hablar con un asesor muy amable y buscar soluciones entre los dos, tuvo la santa paciencia de atenderme durante una hora al teléfono. Vuelvo a tener permiso para conectarme online. Por alguna extraña razón, cuando caducó mi suscripción a Origin Access, eso es lo que me pasó a mí. Perdí el derecho a jugar online. Mis productos de Mass Effect Andrómeda aparecen en los datos de Origin como caducados. Vale, y luego pon, para ir al grano, el asesor tiene que desactivar y activar el derecho para jugar en línea una vez que caduca Origin Access. Además de esto, me eliminó y volvió a añadir el producto de mi cuenta. Además de esto, me eliminó y volvió a añadir el producto de mi cuenta. Anoto por si fuera necesario que si el asesor no pudiera hacerlo o no consiguiera arreglarlo, debe de hacerlo alguien de más arriba. Ya me entendéis, un técnico con más permisos, tal como me pasó a mí. Pero esto es una puta mierda pinchada en un palo. Si lo digo a saber, no me pongo el Origin Access en mi puta vida. O bueno, a lo mejor con comprando un mes de Origin Access se arregla el online. No lo sé. Pero eso lo tiene que hacer el asesor. ¿No? Hostia, es que eso es una putada, tío.
Eso es una putada que flipas, tío. Es una putada que flipas eso, ¿eh? Bueno, pero no sé, y más llamadas por teléfono y todo, ¿sabes? No sé si tendrán aquí un teléfono en España gratuito o por lo menos que no sea uno de esos caros. Hombre, te lo tienen que hacer por huevos. Que si no es una movida. Es que es una movida porque en las misiones esas, que yo recuerdo había misiones online que tú podías poner para que se fuesen haciendo, ¿no? Que mientras que tú vas jugando se van haciendo, algo así. Hay algunas que podías jugarlas tú online, ¿vale? Estilo multijugador, y otras que tenías que hacer eso, que las ponías y se iban haciendo. Y luego te daban recursos, gente, y eso te ayudaba a progresar en el juego. Investiga las pruebas del asesinato. Vale, espérate, bueno, no sé dónde tengo que ir. A ver, aquí tengo algo más. ¿Qué me queda aquí? Ah, no, esto es esto. Vale. Vale. Hay un piso de arriba por aquí. Aquí no. Vale. Ah, no, pero esta no es, coño. Es que esta misión no es. Estoy yo volviéndome loco, tío. Vale, espérate. Mira de Addis. Vale. Vale, estas son las de las que no puedo hacer, que son online. Y esta. Ah, pero entonces ya me he hecho lo de la investigación del tío ese. Gente. Sabotaje este. Planta cara a la saboteadora. ¿Por qué no me sale esto? A ver. Operaciones prioritarias. Primer golpe y un comienzo mejor. Es que encima está como prioritaria esto. Y no puedo hacerla, ¿sabes? Y tenemos que hablar con Sam en la Hyperion. Aliados y relaciones, arcas desaparecidas. Esto, buscar pistas sobre las arcas Alerana, Asari y Turiana. Vale, cometidos de Helios, Nexus, vale. Y tareas adicionales. Esto es escanea planetas por todo Helios. Escanea la fauna salvaje de Andrómeda. Los minerales. Y busca la nave científica desaparecida. Vale, misiones completadas. Ah, bueno, no, es que ya sí la tengo puesta. Vale, y como aquí le planto cara. ¿Dónde está? ¿Está aquí? ¿Por aquí? ¿Dónde está, gente? Ah, que estará en otro lado aquí, ¿no? Habrá que coger el Nexus a lo mejor, ¿no? Ah, porque está en otro lado, ¿no? De la estación. Tengo que coger el monorail este. Y más problemas. El Real Madrid no llega a los 80 millones que el Mónaco pide por... ¿Por quién? Sumeni. No sé ni quién es ese. Que no, bueno, 80 millones tiene. Que no llegue, pues será porque no quieren pagar tanto. Hey there. You okay? Those guys really grilled you. And Addison. First Pathfinder they've Hombre, seen in over a year. Yo no creo que hayan quitado los servidores de este juego que tiene 5 años. No creo. No creo que... Aparte que es el último Mass Effect. Si dijese que van a sacar uno nuevo y tal, pero es que es el último. ¿Vale? ¿Por qué van a quitar los...? Una cosa es que quiten los servidores para jugar el multijugador ese. Porque el multijugador es como si fuese otro juego. Te saca del menú principal y te tienes que volver a meter. Addison no es mi favorita. Su reacción es comprensible. ¿Quién era Addison? No sé. No es mi favorita. Yeah. Meeting Addison was interesting. She doesn't know you. I do. And you're doing fine. I appreciate it. I worked out logistics with Director Tan. They're giving us a ship and crew. He said their best is taking care of it. I still need to head back to the Ark and check in with Sam. Sounds good. While you're there, maybe see how your sister's doing. Tratar con ella. A ver qué pasa. 80 millones se le caen a Florentino por si no lo recogí, cabrón.
Sección criogénica. Cubierta residencial, pero tengo que ir aquí, ¿no? Aquí te pone. Vaya movida esto del online. Pues eso lo quiero arreglar, ¿eh? Joder, aunque tenga que pagar un mes del access, tío. Es que a ver si voy a pagar el access y no se va a arreglar. Por lo menos. ¿Esta quién es? Lani. Pathfinder, good to see you. Word is there's been trouble on the station. ¿Dónde has oído eso? We just got here. How did you know that already? Word gets around. Does it now? People talk to me. Anyway, as soon as we establish outposts, everything will even out. I'm sure of it. ¿Y tu familia? What about your family? I'm an orphan. My parents died on the Mindoir colony when it was attacked years ago. No siblings. I left some friends and distant relatives behind, but I have friends here too. I love piloting, but I like the idea of going back to my roots and farming like my parents did. Someday. Vale, ¿y qué haces aquí? Why did you join the initiative? The most popular question on the station. Honestly, I wouldn't have known about this project if Nozomi hadn't reached out to me. Nozomi? Esa era la amiga de Ryo Hasuki. Of all the captains I've piloted for, she's the best. Nozomi-san. I've always been a wanderer at heart. When she asked me to be her pilot, how could I say no to the adventure of a lifetime? ¿Te gusta estar aquí? How do you feel about all this now that we're here? Hopeful. I know it's a rose-colored outlook, but someone's got to keep the positivity coming, right? Have to go now. See you later. You be careful out there. Vale, Sara. Kellis? Yes? I have evidence you've been sabotaging the Nexus. What? No, I'd never... I've been looking into this myself. I have the scans to prove it. Here, I'll transfer the scans I took to your Omni tool. Funny. Raj was investigating the same thing, and it led us to you. My scans point at Raj as the one. So unless someone was setting us both up, I just don't understand. The data Miss Kellis has accumulated is strangely similar to Mr. Patel's. A third party seems likely. Un señor... Os han engañado. Looks like someone is using both you and Raj to cover their tracks. They need pretty high-level access for that. Still, it's better than thinking Raj could have done this. But it means all the data I have is useless. Wish I had access to the security cams. I bet we could find something there. You stay put, so whoever did this doesn't realize we're onto them. I'll check out the security cams. Raj, you there? Yes. How did it go? Is it really her? Wasn't her. She had proof pointing at you. I figure someone's been messing with you both. Just keep a low profile and don't talk to anyone. I'm on it. Vale, investigan las imágenes de seguridad. Operaciones. Ok. Archivo de seguridad. Imágenes de seguridad 1. This file is useless. Let's check another. Archivos de seguridad 2. And another scrambled file. Coincidence seems unlikely. Let's check another. Vale, seguridad 3. This file is also corrupted. Definitely not a coincidence. You'd need pretty high clearance to mess with the security camera files. Someone working for Kandros, maybe. That is the most probable scenario.
Think you can get enough out of the files to find a match using biometric scans, Sam? The files were badly scrambled, but if I combine all the available identifiers, it might work. Based on the limited information available, we are looking for a human male, assigned either to the Nexus or Hyperion. You will need to conduct scans from close proximity. Got it. Vale, habrá que hacer escaneos. Control de daños. Esto es de Candros para hallar un TAN. Como sabrás, durante tu ausencia hubo un motín en el Nexus. La situación no tardó en descontrolarse, pero creemos que empezó con un incendio en hidroponía y un robo en el arsenal. Hubo mucha gente que se dejó arrastrar, pero los líderes, incluida tu predecesora, la exdirectora de seguridad Sloan Kelly, nos traicionaron constantemente. Bla, 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 bla. Control de daños. Vale, de TAM para Candros. Director TAM, mi gente dice, tiene que centrarse en defender la estación, no en hacer inventario. Si de verdad necesitas que la milicia supervise el trabajo, le diré al sargento Nels que se ocupe. Dicho esto, pensaba que los exiliados eran más seguidores de Calix que de Sloan. ¿No fue él quien instigó el motín? Control de daños. A ver, de Candros para TAM. Vale, puede que Calix Corvanis lo instigara, pero Sloan dejó claro con quién se alineaba. Sé que te tenía en alta estima y espero que seas imparcial en esta misión. Control de daños. Vale, de TAM para Candros. Sloan Kelly me tenía engañado, no habrá ningún problema. Control de daños. De Candros para TAM. Bien, entonces no te importará enviar un equipo de reconocimiento pequeño y discreto para averiguar el paradero de Sloan y de los exiliados. No quiero sorpresas cuando empecemos con la colonización, director TAM. Y exiliados. De TAM para Candros. Reenvío el informe del equipo de reconocimiento 232. Hemos perdido la pista. Encontramos campamentos abandonados en el sistema Playfair, pero ninguno con habitantes vivos, solo cementerio, perdón. La conspiradora Irida estaba entre los fallecidos. Entre los fallecidos, pero Sloan Kelly no. Candros. Esto te puede añadir información luego a la hora de conversar con ellos. Vale, tenemos que escanear esto y esto. A ver. This person is not a match. Vale. This person is not a match. Tempest crew should report to the docking area at once. He hablado con Cora ya, ¿no? This person is not a match. Scan results show a partial positive. Target is most likely suspect. Who is he? Dale Atkins reports to Candros' department, assigned to station security. A ver, muchacho. Señor Atkins. Dale Atkins, right? We need to talk. Look, not to be rude, but I have work to do. ¿Lo llamas trabajo, amigo, eso? Is that what sabotage is called these days? Work? You're pretty arrogant for the new kid. You don't even know what's been going on. Proof says you've been up to no good. Figures. Screw this. Screw all you hypocrites on this station. You weren't here when they kicked out our loved ones. Mutiny? We just wanted answers. My sister is out there. I don't even know if she's alive or... Tus acciones son imperdonables. Ni te perdono, ni te comprendo, ni mierdas. Whatever happened back then, hurting people now makes no sense. What do you know? I don't care what you think. The mutiny leaders were right to demand to know what was going on. You could have hurt people. Killed them. Like those who got killed when the leadership had the Krogan stomp on my friends? I'm done talking. I confess, it was me. Do whatever you want. ¿Debes marcharte? No, no depende de mí. Eso que Not busquen my call. los The Nexus mandamases. leaders will make that decision. That lot make a decision? That'll be the day.
Chulito se pone el tío, ¿eh? Mira, viabilidad. Has activado 73 puntos de viabilidad en Andrómeda. Toma ya. Vale, ¿qué nos queda, tío? Por ahí para hacer. Diario. Operaciones prioritarias. A ver. Esta que es la que es online. Y esta. Tenemos que ir al Hyperion. Vamos al Hyperion, ¿no? Sí. Arcas desaparecido, no la puedo hacer. Investiga las pruebas del asesinato. Vale, pero para esto tenía que irme fuera, ¿no? Ah, ¿podía marcar varias a la vez o no? No. Investiga las pruebas del asesinato. Mira. Vale. Aquí no está eso. Las pruebas del asesinato supongo que sean en iOS, digo yo. Debería. Aquí no pone nada, o sea, es que no, claro, porque tienes que montar en la nave, o sea que aquí no pone nada de eso. Vamos a poner, estos son tareas y ya estaría, pues esto. Hablamos con Sam para poder progresar. Y era por aquí, ¿no? Sí, aquí habían dos salas, esta y esta. Y aquí podemos encontrar un montón de información sobre nuestro padre. También contactaremos con Liara Tisoni en archivos. Hello, Scott. Welcome back to Sam Node. I've adjusted my connection to your implant. The headache you experienced before shouldn't reoccur. Yeah, what was that about? You said we need to discuss something confidential. You should know certain facts before you leave on your expedition. It seemed best we speak alone. Saber algunas cosas antes de iniciar tu expedición. Era mejor hablar a solas. No me ocultes cosas. ¿Por qué tanto secreto? ¿Por qué tanto secreto? I don't understand the need for secrecy. Your father felt it was for the best. What was he trying to hide? My true capabilities. Alec overrode the implant safety protocols. It allows me unrestricted access to the Pathfinder's physiology. And that's me now. And only you. I can act as a force multiplier, dramatically enhancing your motor and neural skills when required. Alec called them profiles. They provide unique tactical augmentation during combat. Your father preferred to keep this fact to himself. El secretismo alimenta la paranoia. Keeping things like this secret just makes everyone suspicious. Like you're up to something. Alec didn't think others would understand. He viewed it as a symbiotic relationship benefiting us both. What do you get out of this? Though I'm artificial in design, I am fully sentient, far beyond what even the Initiative understands. I don't follow. You're an AI. So what's different? I am a new form of AI, drawing directly from the human experience. Your implant is my window into the world. Vaya, incredible. That's pretty amazing. But beyond what many people will accept, your father knew some would fear it. Yeah, he's got a point. So what does this mean for the two of us? I find myself in an unusual position. Though I had access to your father's experiences, there is a gap in my understanding. How so? Tenemos que ir recolectando recuerdos. Why? Perhaps so when you asked me what his plan was, I wouldn't know. Y una vez que consigamos recuerdos, But not without recourse. The further you podemos ir a la otra sala y meternos en un ordenador y activarlos a modo de vídeos, textos. In the meantime, unless you have more questions, your new ship awaits. Thanks. ¿Esto qué es? Que hemos subido de nivel o algo, ¿no? ¿O qué? Porque... Nivel 3. Los perfiles... Ah, que esto es un perfil. Vale. Los perfiles permiten a Sam reconfigurar el implante de Ryder para ofrecer un rendimiento superior en el campo de batalla. Elige un perfil y pulsa A para activarlo. Vale, o sea... Ajá. Vale, que aparte de lo que teníamos de soldado... No, soldado no, lo de... Coño, así lo digo. Biótico, tecnológico y todas esas cosas, pues tenemos esto. Son los perfiles.
Ah, soldado. Invierte en habilidades de combate, tecnológicas y bióticas para desbloquear más perfiles distintos estilos. De distintos estilos. ¿Qué pasa? A ver, que no me deja cambiarlo, gente. ¡Ay! Espérate. Loco. ¿Y el perfil? Aquí. Pues no puedo quitar ahora. ¿Qué pasa? ¿Que solo podía elegir este de momento o qué? Ah, desbloquear ingeniero. 6 puntos de habilidad invertidos en habilidades tecnológicas. Ah, vale, vale. Para desbloquear otro tienes que meter... Claro, para hacerte una clase híbrida, claro. Claro, si lo meto todo en combate, pues no me va a salir nada del otro. ¿Sabes lo que quiero decir, no? A ver, aquí te dice lo que te hace falta. Biótica, por ejemplo. Yo me cogí la de explorador, creo que fue. En combate. 2 puntos de habilidad invertidos en combate. Otros tantos en tecnología y otros tantos en biótica. Un poquito de todo. Eso estaría guay. De momento me gusta lo de soldado, tío. Lo que te da más fuerza, las armas. Te da unos buffos, ¿ves? Está bien. Todo esto, ¿eh? De momento. Luego cuando tengamos más... o sea, un montón de habilidades ya, pues nos metemos algo de biótica o tecnológica o lo que sea. Y ya está. Por cierto, tenemos 3 puntitos que podemos meter en algún sitio. Barricada, turbocarga, no sé qué. Vale, esto, espérate. Se metía... en lo de Cora Alien. Ah, mira, Cora. Liam. No se puede hacer para que pongan los puntos automáticos de... Ah, vale. He puesto 2 en Liam. Ah, mira, nivel automático. Vale, vale, sí. Es que así se... no me caliento de la cabeza. Es que no sé más o menos lo que le va mejor a cada uno, la verdad. Vale, sí, así lo hacía, ¿vale? Y Cora igual. Aquí puedes ver su biografía. Cora es una presencia formidable en el campo de batalla, que combina su entrenamiento de oficial de alianza de sistemas con años de experiencia como comando Asari. Su poderosa biótica te permite destrozar las líneas enemigas, mientras que sus conocimientos tácticos mantienen al equipo organizado y con los escudos a tope. Lian aprovecha su fantástico entrenamiento y su equipo potenciado para responder en momentos de crisis con su espíritu de improvisación. Allí donde esté, llama la atención con poderosos ataques y grandes efectos que desvían la atención hacia él. Liberan a su equipo de la presión y mantienen al enemigo alerta. Es como el tanque del equipo, ¿no? Por así decirlo. Vale, a ver, vamos nosotros al lío. Combate. Hostia, es que la salud sube muy lenta, ¿eh? Más 1 de tamaño del equipamiento de armas. Más 25 capacidad de peso del arma. Eso también viene bien, ¿eh? A mí me interesa subir todo esto primero. Porque al jugar en locura es que te revientan, tío. Luego ya iremos metiendo más mierda de estas, tío. Hemos metido el disparo de conmoción. La turbocarga. Vale, y la barricada esta. La barricada no la veo muy útil porque hay un montón de coberturas. O sea, es que... Pero bueno, te puedes salvar en algún momento. A ver. Cañón de metralla. Dispara proyectiles de diseño Krogan que se convierten en metralla al impactar. El daño de la metralla se reduce contra los enemigos con armadura. La activación requiere una batería. Esto requiere baterías, vale. Yo quiero algo que pueda hacer para detonar luego con el disparo de conmoción. Pero eso a lo mejor tendría que mezclar algo de biótico o tecnológico. Vale, Elegio, muchas gracias por pasarte, tío. Bueno, yo no sé cuánto tiempo voy a tardar, pero me está entrando hambre ya también. Para irme a cenar. Que aproveche, tío.
Y gracias por haberme buscado todo eso, toda la información. Esto me requiere baterías. Ah, y las habilidades de soldados que son una mierda. Las cosas como son. Vamos, aptitud para el combate. A ver. Apoyo de equipo. Barrera. Vale, yo voy a mejorar todo esto. Aptitud para el combate, tío. Sí, voy a ir mejorando todo esto. Vale. Ve a tu nave. Secreto de la familia Ryder, vale. Esta es una que podemos ver. Vale, la ubicación de Sam. I take it you're based here in Sam Node? Correct. This is where my core processing unit resides. However, using quantum entanglement communication, I remain in constant touch with you and the Pathfinder mission team, even over great distances. Mi implante. What more can you tell me about my implant? The implant itself provides me with direct access to your senses. I can see, hear, and experience the same stimuli you do while in the field. This raw data enables me to provide real-time feedback and analysis of the situation. Then Dad added the secret sauce. You removed the restrictions on my access to Pathfinder physiology. Ten cuidado. Uh-huh. Just promise you won't fry my brain or anything. Trust is an important concept in any relationship. Alec taught me that. I will not fry your brain. It would end badly for both of us. Me more than you. ¿Cómo está mi hermana? Do you know anything more about Sarah's condition? I monitor Dr. Carlisle's reports. He is providing her with the very best care possible. I'm afraid there is nothing more to be done at this time. ¿Relación simbiótica? What did you mean by a symbiotic relationship? Symbiosis is a mutually beneficial relationship between two life forms. A flower provides nectar to a bee, who in turn provides pollen for the flower. The bee gains nourishment, and the flower can propagate. In similar fashion, my own evolution was shaped by your father's experiences, and will now expand with yours. In return, I provide you with capabilities and analysis beyond normal human faculties. We each benefit. Las capacidades de Sam. What are your capabilities? Each arc houses a SAM, Simulated Adaptive Matrix. Each is an artificial intelligence designed by Alec Ryder to support Pathfinders and their teams. But AI is illegal in the Milky Way. How did my dad get around that? Exceptions were made. The initiative deemed his research vital to the mission. Our design was conducted in secret. Ajá. Otro Sam, ¿eh? So there are other Sams out there? Correct. However, your father continued to modify my own routines until the Hyperion's departure. I am the most advanced Sam in the initiative. El más guay. That's all for now. Igual que va. Grande. Ya ves. Vale, a ver. Secretos de la familia. Debe estar en la otra sala eso, ¿no? Sí. Libros. Printed books. Reproductions of Lewis and Clark's journals, detailing their expedition in the 19th century. Explains Dad's interest. They were Pathfinders. Esos son los que fueron a la Antártida o al Ártico. Arma corta. Your father's first sidearm, a memento of his early Alliance service. I bet that saw plenty of action. Alec's first kill occurred in combat during the First Contact War. Back when Turians were the enemy. Crazy times. Lo pone en primera persona. Cuando le das a apuntar, aquí no puedes usar armas. Activador de recuerdos. What was that? An eidetic trigger related to your father and the portions of my memory array he locked. What triggered it? Alec tied it to your progression as Pathfinder, not to a location. Puzzling as it may be, my programming is clear.
Locating more of these triggers will unlock the memories. One of your father's memories is now accessible. Return to Sam Node on the Hyperion to investigate further. Máquina de café. The coffee machine Mom got for Dad. He was so busy designing you, needed the caffeine. I did not realize I owed my existence to a bean. And now you know what humility feels like. Vale. No le da el registro porque ahora tenemos que ir al registro otra vez. Aquí lo desbloqueas y lo ves en el otro lado. Wait, I can actually see his memories? Yes, you will experience them via your implant. Okay. Something new every day. Ah, no, lo reproduzco aquí. Vale, pero bueno, pero podía desbloquear cosas allí. Reproduce el recuerdo. Let's see it. This memory is from the time when your father was posted on the Citadel. En la ciudadela. Grande. Alec, your recommendations will never fly. Artificial intelligence? It's our best option. If the Council gets wind of this, it'll set humanity standing back decades. You're overreaching. Ambassador Goyle, I'm the military attaché on the Citadel. My mandate is clear. Find an edge for Earth. Las misiones estas están muy chulas, ¿eh? Para enterarte muy bien de la historia de todo lo que hizo su padre. ¿Y por qué lo hizo? But it's illegal. Lo hizo todo por la iniciativa. Why deny Earth an advantage? Define this advantage. It will set us free. We're prisoners of our own five senses. There's a reality greater than ours that we can't perceive, but an AI can. How? By augmenting our own abilities and adding a few new ones. Well, none of that stopped those Geth from revolting. Because they were separate from their creators. But AIs and humans interface directly, experiencing the world together, benefits both. There's no creator to revolt against. I'm sorry, Alec. We can't take the risk. I appreciate your work, but your request will be denied. Nos denegaron el acceso. Alec? Ellen, esa es la mama. He told me to appreciate the time I have left. There's no cure, Alec. It's terminal. Not on my watch. Vale. Es que ahí se explican varias cosas de su madre. Hearing Mom again. I never knew that's how Dad found out. Alec was a stubborn man. La vida de mamá estaba en juego. I would hope so. Mom's life was worth fighting for. It would seem his obstinance extended to me as well. Nobody wanted to listen. The idea of you scared people too much. After this, Dad moved us back to Earth to care for Mom. Wonder why he wanted me to see this. Perhaps it was the beginning. Of what? Unknown. Private audio logs are now available in your father's quarters. I detect additional memories, but they are currently logged. They may yet hold on. Tendremos que ir recopilando todos. I'll keep working on it. That's all for now. Pues por toda la galaxia. Vale, a ver. Sistema de archivos. What's on here, Sam? Your father's personal logs. Several of them are encrypted. Vale, y estos los podríamos desencriptar consiguiendo también esos recuerdos, ¿vale? Esto está encriptado, no lo puedo hacer, ¿no? Los diarios en general. Vale, partida de la Vía Láctea. The day is finally here. We're pushing off from Earth. We'll jump through a few relays first, then we hunker down for the long trip across dark space. It's daunting thinking about all the hopes and dreams aboard the Hyperion. I certainly have my own. I wasn't the husband or father I should have been. Hubiese molado que esta voz hubiese sido la del prota, ¿eh? La arqueóloga Sari. Doctora Liara Tisoni. Sam, this is a reminder about Dr. Liara Tisoni. She's an Asari archaeologist I corresponded with a few years back. She's got experience studying ancient cultures. Make sure the team gets her research. Could be useful in Andromeda. Pretty sure my sisters mentioned Dr. Tisoni. An expert on Protheans, I think.
I have loaded Dr. Tisoni's research onto datapads. Vale. El mensaje 1 de la doctora Tisoni. Hello, Alec. This is Dr. Tisoni. I'm flattered you contacted me. Most scientists dismiss my work, but I'm young and Asari, and they are getting older. So we will see who has the final word. In the meantime, I'm happy to pass along my research. I hope your team finds it useful. Vale, mensaje 2. Hello, Alec. I received your message. I must say the thought of exploring another galaxy has my head spinning. I am honestly not sure how people could survive a trip like that. And anyway, I could not bear to leave the Milky Way behind. There is so much about the Protheans I still hope to learn here. So much potential wisdom to tap. I wish you much good luck and future success. La última entrada. Dunn's agreed to a scouting mission on Habitat 7. I'm gearing up now. I'm worried about Sarah. Dr. Tapero says she'll be fine, but she's my daughter. How can I not worry? I hate to leave her like this. It's these moments when you wish you told your children you love them more often. Or ever. Which brings me to the tough part. Kids, if anything happens to me, there Si me are... ocurre algo, hay cosas que vais a tener que descubrir. Espero que lo comprendáis. Hay que descubrir la verdad. I hope you'll understand. La enfermedad de Ellen. Amazing how life can change in an instant. Suddenly my career doesn't matter. This incredible woman I've been married to all these years. She's facing the end. All I think about are the times I wasn't there for her. Well, that's going to change. It occurs to me that Sam might be more than I ever imagined. A ver. Píxele mejor. Sí. Y esto no se puede, ¿no? That log is not currently accessible. Unlocking my memory array may enable it. That log is not currently accessible. Unlocking my... That log is not currently accessible. Pues ya estaría. Esto, a ver. Ah, hay un extracto sonoro aquí. I am Dr. Liara Tisoni, and I've spent several decades researching ancient Protheans. It is common knowledge that the Protheans were an advanced race that flourished in the Milky Way about 50,000 years ago. Los proteanos. Then went extinct. Even at the time of this writing, the year 2182, their culture remains a mystery. During my studies, I have developed some practices that can be used when analyzing any ancient culture. I hope they may prove useful for the research community. Vale, aquí más. Vale. When studying a dead race, the most obvious problem is the lack of an observable population. This raises the question, when is a species truly extinct? The Prothean civilization spanned the galaxy, and it took centuries to confirm that all members of the species really had died out. While it's possible that living Protheans may be found in a hidden pocket of the galaxy one day, the chances are statistically trivial. Once an extinction is confirmed, the study's nature moves from sociology to exoarchaeology. Mira, aquí está una maquetita. Esto luego te lo puedes poner en la nave, tu camarote. ¿La has registrado? Bueno, la ha cogido, ¿no? Aquí hay algo más. Otro registro sonoro. When studying an extinct race, it is important that our preconceptions and current knowledge not color the facts. We must look to the evidence itself. The Protheans constructed the Citadel and an incredible network of mass effect relays. This speaks to a culture of the highest order. Such a monumental achievement surely must come from an enlightened race that was in harmony with its people, free of conflict and strife. Without the ability to study a living example, however, this can never be determined with 100% accuracy. Vale. Pues ya está. ¿Oye otro o es el mismo? When studying an extinct Vale, lo mismo, ¿no? it is important that our Se preconceptions puede dar and otra vez. current knowledge. Vale. No. Diario... Un comienzo mejor.
Ve a tu nave. Y ya aquí lo dejamos, gente. Mañana más. Mañana o el jueves, ya veremos a ver. Tengo que grabar mañana por la mañana el Vampire de Masquerade. Son. Ready to see what Tan gave us? I hear it's something special. Pathfinder en route. How's the ship? In final checks, looking great. We won't be long. The way things are going, we'll be on our own out there. In other words, we're making this up as we go. We used to call that tactical improvisation. But at least we'll be doing it in style. They call her the Tempest. Tempest. Estaba pensando en la Normandía. La Normandía es la de la trilogía. La Tempest. Está guapísima. Tempest. Qué guapa, Ya tenemos púa. Let's go take a closer look. Let's pick it up a bit, people. We're 14 months late. So you're the one who's making everything happen. Vetra. Ah, Vetra. Initiative Wrangler, Provisioner, Uno de los personajes también compañeros principales. You're coming with us? Tiene sus misiones también de compañeros y todo eso. Son típicas en la saga de Mass Effect también. En marcha. Yeah. Let's go see the rest of Helios. Antes de aterrizar en ellos, echaremos un vistazo también a los planetas y todas esas cosas para ir registrando. ¿Qué pasa con este? ¿Qué pasa? Is something wrong? Director Addison wants to see a complete report of the Tempest supplies, munitions, and crew. Qué pesada, Director Tan overruled Addison. The ship's loaded out with equipment for outpost discovery, squarely under Director Addison's purview. Seen you around. Ben, right? Ven aquí, ven. Que te lo voy a explicar. Came here with a family, didn't you? Son still in cryo? I could pull some strings, get him to the front of the line. Chantaje. Really? Yeah, really. They told me he wasn't essential, but I miss him. I know. I got family too, Ben. It's done. Addison's gonna kill me. Oof. Thank goodness. For a sec, I thought I was gonna have to deal with Addison again. And no one wants that. All things considered, it was an easy ask. And right now, you need people tearing down obstacles, not putting up more. Finally, someone who cares about doing stuff and not just talking about it. Vale. Everything's state-of-the-art. Labs, sensors, exploration gear. Plus her crew, of course. The best in their field. Glad to see you're doing so well, Scott. The engine core is based on the Ark's Odyssey drive. It runs a hell of a lot quieter. That's Gil Brody. Engineer, mechanic, all-around wrench jockey. Claro, y aquí también tendremos que hablar con toda la tripulación, todo. Vale, aquí es donde teníamos que investigar, tenemos que hacer investigaciones y todo eso también para desbloquear cosas. Para comprar armas y mira de eso también. Your quarters are below. Plenty of space up here to get everyone together. It's all yours. She's light, stealthy, and the fastest ship in her class. Menuda aventura. It's really going to be something, isn't it? I haven't even shown you the best part.
When you're ready to fly, head over to the bridge. Our pilot should have everything good to go. Nice. Mira qué felizote se ha puesto, ¿eh? Ve a tu nave. Ve al puente. Vale. Bueno, gente, lo vamos a dejar aquí. Vale. Perfecto. Vamos a guardar. Aquí mismo. Y... mañana más. Bueno, espero que hayas pasado un buen ratito. La verdad que en 2 horas hemos conseguido hacer todo esto que de las misiones de aquí del Nexus y tal. La verdad que ya está bien. Y nada más. Os mando un besazo enorme y mañana más y mejor. Un besazo. Hasta la próxima. Saludos. Chao, chao.